This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational and information purpose only. ধর্ম জিজ্ঞাসার পর গুলি, কাশ্মীরের রক্তাক্ত সকাল, 27 পর্যটকের মৃত্যুতে কাঁপল বৈশরণ। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বৈশরণে মঙ্গলবার সকালে এক ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলায় কেঁপে উঠল উপত্যকা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবিতে হামলার আগে জঙ্গিরা পর্যটকদের ধর্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল। এরপরই খুব কাছ থেকে এলোপাথারি গুলি চালানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন জঙ্গিরা বন্দুক হাতে আচমকাই হামলা চালায় পর্যটকদের উপর। তার মতে, গুলি চালানোর আগে হামলাকারীরা শিকারদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। এক মহিলা পর্যটক বলেন, আমার পাশে দাঁড়ানো স্বামীকে গুলি করে এক সন্ত্রাসবাদী বলল ও বোধহয় মুসলিম নয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ইতিমধ্যে 27 জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন অনেকেই। গত কয়েক বছরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় অভিযানের ফলে কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। এই পরিস্থিতিতে ধীরে ধীরে পর্যটকের ভিড় বাড়ছিল উপত্যকায়। তার মধ্যেই এমন হামলায় ফের আতঙ্ক ছড়ালো। বিশেষ করে 38 দিনের অমরনাথ তীর্থযাত্রা শুরুর মাত্র কিছুদিন আগে এই হামলা, যা অনেকের মতে পরিকল্পিত ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতেই করা হয়েছে। এবং এই ঘটনার পর কিন্তু আপনাদের জানিয়ে রাখি, তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কাশ্মীরের জনসাধারণ। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিভিন্ন দেশ বিদেশের বিভিন্ন নেতারা, বিভিন্ন ধরনের পদাধিকারীরা, তারা কিন্তু এই যে ঘটনা, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তারা টুইট করেছেন, কেউ হয়তো বা পোস্ট করেছেন। এবং একই সাথে কাশ্মীরের যে জনসাধারণ, তারা কিন্তু এই ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। তার সাথে সাথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোনায় কোনায় কিন্তু এই নিয়ে প্রতিবাদ উঠে গিয়েছে। এবং একই সাথে জানা যাচ্ছে যেটা কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন গলিতে, বিভিন্ন স্থানে কিন্তু কাশ্মীরের যে জনসাধারণ, তারা কিন্তু মোমবাতি মিছিল করেছেন। এবং একই সাথে এই যে ঘটনা, এই ঘটনা কিন্তু তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। কি বলেছেন তারা, সেই ঘটনা কিন্তু আমরা সেই যে বর্ণনা, সেটাও কিন্তু তুলে ধরবো আমরা এস বাংলা চ্যানেলের পর্দায়। দেখুন। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। We want justice, we want justice, we want justice। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। We want justice, we want justice, we want justice। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद, जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुजदिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुजदिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये आज ये बुजदिलाना हमला टूरिस्ट पे किया है, ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये पूरी इंसानियत पे अटैक है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, हम उनसे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है, कातिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए। हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। We want justice, we want justice। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। इस हमले में जिस भी फैमिली ने कोई भी मेंबर गवाया है, हम उसके साथ शाना बशाना है। जो दुख उनके साथ, हम जो दुख उन्होंने आज उठाया है, हम उनके साथ वो हमने भी पूरा, हम उसमें पूरा शरीक है। जिसने भी है, हम एक बार फिर बोलना चाहते हैं, जिसने भी है हमला, बुजदिलाना हमला किया है, हम फिर से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जरूर जरूर।